डीजे 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 मो कपालटा डीजे रे अटकी गला हेले मो भौणीर कपालटा डीजे परे दुलिकला खाली तो तुम देखला केते घर आम पंचायत रे लबइले भी जागा पड़िबो हालो डीजे 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 खालो डीजे 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 ये था जिनिस मत काई देखैबो होयो तमे गोटे स्त्री लोक मु गोटे पुଅ लोक तम जिनिस मत काई देखैबो आज्ञा देखो तो आज्ञा मु पूरा पूरी फ्री रे देखैबी कोन खोलिबी सब मनिस करछ आ खोलिबो एते लोक आगे खोली रे संभाली पर हे ये है कौन जा लिया टकाटी कौन खोलिबी खोलिबो खालो ची डीजे 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 ये खोलिबो बोली कहला ये बानाटा घरे नाही साबानी जिना पर आग रूम रे सोइछि चली बसैना होनीटा किछ जानि पारि बोली हे हे जदी यार मोर खोला खोली समय रे जदी से पळि आसीबो आया मो सहित जकी देखि दबो सळा कथाडा अडुआ हे जीवो नाही आज्ञा अडुआ हबन आपण का आगर मो अन्य जण को जिंस देखै सारची आ समस्त को पसंद मते हेची आ पसंद होला परे मु तांको डिस्काउंट करे देई दोची कोन खोलिबी अडो अनेक लोक को देखैछो हां डिस्काउंट रे लैछो आज्ञा कोन तम जिनिस आज्ञा कोन खोलिबी हां हां आ खोलिबो जदी कहउछ खोल खोल देखिबा देखिबा खोलिबी देखिबा खोल ठीक खोल अछि हालो डीजे 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 सळा जिनिस देखिबा आज्ञा सुनो एटा होची बॉडी स्प्रे सळा कोन कोला रे सळा जागाटा किती लागुची सळा झिमी झिमी मारुची रे आज्ञा एटा हला बॉडी स्प्रे पूरा मोह के जिवे आ एटा हला साबुन एटा पर लगे ना पूरा पूरी गोरा हे जिवे आ ए पाउडरटा एटा तो लगे रे आपण तो पूरा हीरो हे जिवे पूरे नी होयो तम जिनिस काई आज्ञा ओ तम जिनिस काई आज्ञा मो बैठे जा सब थिला मु तो देखै देली होयो ए ये उडा को सब कोन ए उडा को कोन देखिनी सळा मनिष आ कोन देखि बोली ओ ए जिनिस सब मु देखिछि तमे जाओ जाओ बोलो चलो कोन आज्ञा आपण किछि नेबेनी ओहो
कौन खोलिकी देखे बोली भाविथिला तारा ये देखैला बॉडी से साबुन पाउडर अंकल मु ताहले आसुची तमे ए जाई न ओ शीघ्र गला गला मोर सारे केते काम अछि चला जा खोली अंकल अंकल मते लागिलानी कौन ओ भक्का लागिलानी आ भक्का लागिले जाओ से तेली से होटल रे पार्स पके गोलाइबो नाही माने लागिलानी माने पूरा सीरियस कौन ओई आज्ञा ओ कौन खाइली ता जमे दुई लागिलानी जाओ न शौचालय को जाई बाहर कर दे पळे आसीबो नाही अंकल पूरा सम अंकल आउ संभाली पारिबिनी संभाली पारिबनी अंकल ये क्या उठा आपको घर ये तो शौचालय थिबा मैं टॉयलेट हां कोन हैला अंकल लागिलानी आउ संभाली पारि अंकल कौन कौन साला कोन कल्लो तमे साला ने एडी बाहर पड़िबो ना कोन बे जा शीघ्र जा जीवित साला जाए परिवेश को बोला जा ये आंबे वाली नाउ करबे साला ये मार्केटिंग कर आर खसी पड़छ ना करबे जाओ यही ना हाथी हालुची डीजे घरे केही ना ए झियो एका सेपड़े मोर भाणीजी ना सोच ए सेना मुंडीरा किछि जानिबोनी जाओ ए निरोला बोली भाभी टिके मारी बोली आसीथिली आओ साला केही ना हां ये भाई अब डॉक्टर एकला छ जा हबो साला बिले कपाल को सिका छिड़िछि जा हबो तू जाए आगो कबाटा दे दी आसी बाबा साला किए बे बाबा ए बाबा बे केबे बला कबाड़ देई के आसीतली साला किए बे अंतरा कबाड़ मारैलानी हे मधे डीजे कॉल आरो मासु दबा को आसीथिबे ओ कॉलेज पैसा रखिछु बसी गाइले सरे बने आउ कॉलेज गाइ जी ए मूर्ख हे सादा मु तते कोन पाई कॉलेज पढछु जाछु आ कोन बे ए साबु तो बाहार करि पारुनी साला तो 15 रुपया जो तो चेहरा देखिले झियो पिला माने को बापा माने दौड़ी पळे जाउछु सा झियो अब कोन राजी हबो बाबा सुकी जाउछु काहे कि बे हॉर्लिक्स दउनु हॉर्लिक्स देबी तू क्लब करे जाई सोइबु हे हे मु तते कॉलेज से पाठ पढा मु जाउ पठाउनी कि से जो कॉलेज रे दळ ए झियो माने जाउछंती कॉलेज रे तो दळ ए झियो माने जाउछंती हां बाबा सारा दळ में जाई जाउछंती खांद रे हाथ पकई दउ हां काम कर तू जा कॉलेज झियो गुटे पटई घिना पटई घिनाली आउ मु तो डीजे बोलते पैसे तो बाहर कर देबी आ जा कॉलेज में पाठ पढ मते झाड़ा लइलानी पड़ा जा दिने झाड़ा रे
मन पकेबी सला कॉलेज लैट्रिन भीतर मोर जो अवस्था करिथिले 3 मास बापा रक्त मुति आउ से कथा मन पकेबी सला मन पड़ी गले ओ बापा आउ संभाली हबनी बापा ए भाना तो सकाळे कोन झाडा लागिले ना कोन तो माइलानी ଟିକେ ଚାପି ଦଉନୁ ବାବା ଆଉ ଚାପିବ ଚାପିଲେ ଫାଟିଯିବ ଛୁଆ ମଣିଷ ମରିଗଲା ବେ ଛୁଆ ମୋର ଗୋଟେ ବାଜିଲେ ତିନିଟା ସେ ଝିଅ ଯାଇଛି ବାବା ଏ ଟଙ୍କା ଯିବି ବାବା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହବନି ଛୁଆ ମଣିଷ କଣ ବାବା ଟିକେ ଚାପି ଦଉନୁ ସାରା ବୁରୁ ଆଉ ହବନି ସେ ବାହାରି ଦେଇ ଛୁଆ ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ଲେଟି ସେଥିରେ ପୁଣି ଖିଡ଼ିକି ଦେବାକୁ ନାହିଁ ଲାଟିନି ଭିତରକୁ ଯାଇ କବାଟଟା ଖୋଲି ଦବ ଛୁଆ ମୋର ଚଣ୍ଡାଳ କଣ ଦେଖିବ ସେ ଭିତରେ ସେ ଝିଅ ପିଲା ଏ ଚଣ୍ଡାଳ ଭିତରେ ପଶିବ ସେ ମତେ କଣ ଭାବିବ କେହି ତ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ସେ ଭିତରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଗଲେ ନା କଣ कॉलेज झील मैंने लाट्रिन भीतर कॉलेज रे फोटे दे आस्तिले हेबे ये लाट्रिन भीतर फोटे दे आसी ना कोन ए भांडा मु मना करूची तू ब्रेक मारी जा मो कथा मानिलुनी बाबा हा यार जागी ना लैट्रिन को वटा को ठेली दे सोला जहा देखली सब तो मोर बोही गला भांडा बोही गला ए कोन बोही गला बे पैंट फाटी पछपटू सब बोही गला पैंट फाटी पछपटू तो सब बोही गला हाय
ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ହେ ଏବେ ସେଇଟା କଣ ବେ ଶୁଣ କାନନ୍ଦ ବାପା ସେଟା ଯିଏ ବେଦୀରେ ବସି ବାହା ହୁଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯିଏ ମିଶାମିଶି ସାରିକି ବାହା ହୁଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତମେ ହଉଛ ମୋ ବାପାଙ୍କ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତମେ ମୋ ମିଶାମିଶି ବାପା ଚୁପ୍ କର ମାନେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ମୁଁ ଆଜି ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଯିବି ଆଉ ମହିଳା କମିଶନରକୁ ଯିବି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ତମ ଦିଟେ ସଂଗଠନ ପାଖରେ ଯାଇକି ଧର୍ମଘଟ କରିବି ଓ ତମେ କିଏ ତମେ କିଏ ମତେ ଏତିକି କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛ କଣ ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଝିଅ ଯଦି କଥାଟା ବାହାରେ ପ୍ରକଟ କରିଦେବ ତମ ଇଜ୍ଜତ ରହିବ ହାଳୁଛି DJ ନା ତମ ଡିଜେ ପାର୍ଟିକୁ କଲ୍ ମିଳିବ ନା ଫୋନ କେତେ 10,000 10,000 ଏ 10,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋର ଏମିତି ଲଘୁ ଚାପ ହେଇଥିବ ବାବା ବାବା ତମେ ତାର ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛ ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ଲଘୁ ଚାପି ନାହିଁ ରେ ଲଘୁ ଚାପ ହବ କୁଆଡୁ ଓହୋ ମତେ ତମେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ 50,000 ଟଙ୍କା ହଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଆଉ କଥାଟା ବଢାନା ଆଉ କଥା ବଢାନା ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବଳତ୍କାର ତା ସହ ଆମର ଲାଟ୍ରିନ୍ ବଳତ୍କାର କଥାଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବ ତ କଥାଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବ ହେଇଯାଉ ଆଉ ମୋର କଣ ଭାଷା ହେଇଯିବ 50,000 ଟଙ୍କା ଯିବ ନା କାହାକୁ ଦେଖେଇବୁନି ବେ ଖରାପ ପଡ଼ିଗଲେ ସେଟା GST ଲାଗିବ ବେ ଦିନକୁ ଭିତରେ ମାରିଦେବୁ ବେ କାହାକୁ ଦେଖେଇବୁ ବାବା ଚାଲ ଯିବା ତ ହେଲା ଘରକୁ କରିଥାନ୍ତି ବାପା ସେଟା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା କିଛି ପାଇଲିନି ସେଟା ଏହାକୁ ପାଇଲି ପିନ୍ଧି ଆସିଲି କୋଉଟା ନବ କୁକୁର ନା ତଳୁଟା ନଉନ ଆସିଗଲା ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ଉପରେ ପିନ୍ଧା ଭିତରେ ପିନ୍ଧା ବାହାରେ ପିନ୍ଧା ସବୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ତମ ରଙ୍ଗନ ଭଲ ରଙ୍ଗବତୀ କନକ ଲତା विश्वास करो ते देखा करने पैंट सार्ट को भी बाहर सुखई देवी रातिर जो वर्षा पैंटा जो गोटे को से गोटे पैंट
ଆସିଥାନ୍ତି କେମିତି ଯେ? ହଉ ହଉ ହେଲା ହେଲା ଏଇଠି ସେ ବାପ ପୁଅ ଯେମିତି ନ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ବାପର ନୁହଁ କି ପୁଅର ବି ନୁହଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ମାଲ ଜାଣିବା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପଳାଏ ମାଲ ଜାଣିଦେଲେ ଆମେ ତ ଆମ ବାଟରେ ଚୁ। ଖାଲି କଣ ସେତିକି ଏଥର ବୁଢାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବା ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାନା ହେଇଯାଉ।
ଗଛରେ ପଡୁଛି ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି କୋଡ଼ା କ ଭାଉଜ ନମସ୍କାର। କିଏ ତମେ କଲିଂ ବେଲ ନାହିଁ ପରମିଶନ ନାହିଁ ସିଧା ଆସି ଘର ଭିତରେ ଭଗବାନଟା ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି ମୁଁ ଆକାଶ ତମ ସାନ ଦିଅର। ତମେ କିଏ ହୁଅ ତମେ କଣ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ମୁଁ କଣ ମାନେ ହଁ କଣ ମାନେ ହଉଛ ତମେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲ ଘରେ ଦେଖିଥିଲେ ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ମୋ ଭାଇ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅ ମୁଁ କଥା ହେଇ ତା ସହିତ ଚାଲିଯିବି। ଭାଇକି ଡାକିଦେବି ଥରେ ଦେଖିଥିଲି ତମେ କିଏ ତମ ନାଁ କୁହ ଆଗ ମୁଁ ଆକାଶ ତମ ସାନ ଦିଅର। ମାଇ ଗଡ୍ ତୁ ଏ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲୁ ଭଗବାନ ସର୍ଭେଣ୍ଟକୁ କହି ଏ ଘର ଧୋଇବାକୁ ପଡିବ ତ ଟିକେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଭାଉଜ କଣ ଭାଉଜ କଣ ଭାଉଜ ଯେତେବେଳେ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ପଳାଉଛ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଛ ବାହାର ବାହାର କହିଲା କଣ ଭାଉଜ ବାହାର ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅ ମୁଁ ତା ସହ କଥା ହେଇ ଚାଲିଯିବି। ତାଙ୍କ ସହିତ ତମର ଦେଖା ହେଇପାରିବନି ଏମିତି କହୁନି ଭାଉଜ ସେମିତି ଜରୁ ନଥିଲି ମୁଁ ଆସିନଥିଲି ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ୟୁଜଲେସ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ତମର ଦେଖା ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ଦେଖା ହେଇପାରିବନି କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ବଡ ଭାଇ ତା ସାନ ଭାଇ ଦେଖା କରିପାରିବନି କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ପରେ ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ କଟିଯାଏ। ଏ ଭାଉଜ ତମର ମୋ ଭାଇ ଉପରେ ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ମୋର ବି ମୋ ଭାଇ ଉପରେ ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ତମ ମତେ କିଏ ମୁଁ କିଏ ତୁ ଜାଣିନୁ ଜାଣିଛି ତମେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମୁଁ ତା ଭାଇ ତମ ସହ ତା 2 ମାସର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଆମ ସମ୍ପର୍କ 25 ବର୍ଷ। ଏମିତିରେ ମୋ ମୁଡ୍ ଭଲ ନାହିଁ ତୋର ଯଦି ଭଲ ଗତି ଅଛି ତାହେଲେ ତୁ ଶୀଘ୍ର ପଳା ନହେଲେ